بسم الله الرحمن الرحيم علم خلق وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
सत्य सत्य बहुत खुश وخلق الجان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या तो कैसे वाह वाह सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह जी सुभान बहुत खूब मर्दराज माशाअल्लाह सदके सुभान अल्लाह क्या बात सबको बहुत खूब बहुत खूब क्या बात أبي أي الله मद्रास بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من
क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह वाह कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ووجدك वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।